ice cream factory at Vitaly for some yummy ice cream. There's lots of flavors to choose from. What's your favorite? I don't know, they're all so yummy. The ice cream comes in lots of sizes. Uncle Johnny's sundaes are good for me. And my favorite, ice balls. I like the rainbow colors. Hey, they got Cordials too. And what are for Daddy? And they're so nice, they bring it to your door. Hey, Mom, let's go to Uncle Johnny's ice cream factory. You know, they open every day. Uncle Johnny's Ice Cream, available now from the factory shop at Vitaly or at your favorite store. Ile sua for te mama le alo male ngang pa ia nganga pa ia e fia mai e fa tumuloto o na mtu tele a fia lo lof mai do nganga e fa o le nei matou fa fawina me o mo la lan tuai na ya ina loto o na mama la mama le ngang pa ia mai a te matou se matou mo spoto mai le na la nganga ni fia lo so mai no yesu ke viso matou le Sua forte ma le alo me ngang pa ia. Le fatalo foi ni foi tau fiafile pa ia mau lungo tatu mafutanga. Foi una fanga poto ile. Malu Yosef pa ia fa ngadwen. Talo foi pa anga masani tatu. Por kala me ori sa iringa fa manga ile upole li o lo mafuta ina tatu i. Tau fiafta i tasio nei por kala me lungo le ea. Ea le lea ua unanga le TV upomana. A pe fo i male leite o le ainga fisilfa. Fatalo fo i e o lo lango ina tatu por kala me. Mfa iei ona fa au au pe i lungo le ala ata TV upomana. Me ta ia Maria o lo hei pharmacy. Ia pe fo i tina ia kereti ma le Bluebird. Afta i lo tau nganga fai tau langa o lo ua. Fa iei fo i ona. Fai pa anga mele TV upumana wal fa awa wina tatu por kala me lungo le ea watafa o le tunu. Pa anga masani so se ofisa ma se mtanga aruenga. Ya malor soifua malor folon sa. Malor ta wata. Tatu ngata ilwa ya solente ile tusi o Nehemia. Mantuala e umalone Nehemia so mai. Sei fai fata circa non ia. Tenese soto le vitiko no mera te nome Yosua famasi. Samuel mo Samuel welua tupu mo tupu welua no foa inga tupu mo no foa inga tupu. E Sarah Nehemia to pita yu tita e seta makapayo mo makapayo. Yoku salamu fata oto faila unga pese Solomona poto si rako Isaiah yere a wenga pa ruka eskel Daniel Osea len a mosa o petaya Yona mika na uma sapakuka Sefanaya kai Sakaria ese mai tatu kanone fa katoliko mai le kanone le polotisano ile fenga inga tuai tolu sfulu iva tusi o le fenga inga tuai le polotisano ai e fast fulu ono tatou fa vaenga vai ele fenga inga tuai tatou nan toi fa manatu ai tolu vaenga vai ele fenga inga tuai le polotisano wa vaenga e fa tatou pentatuka tusi o talaanga tusi o poto tusi o perfeta ai o le fenga inga tuai fa polotisano nan tolu wa oa pentatuka writings to singa ai ele me ole Nafu Tanak
Ioi, ngā perfeta, tusi o talaanga, tusi tusinga, ia po o le tusi o pene tātuka, toru lava enga. E le aila se la kōpika. E le kaukuri aku e le aise la kōpika. E le aise iutita e fiku kusi. Pela kusi le ukaku o le whiawhine. E le la vea i kongo le kangongi polo tisano. Me le au kakou le iola le tusi o topita. Nganko e whaatepa o kakou i lunga e le. E si whaamatalanga o kusi whaopopo i e fitu. E le se kusi pa ia nga pa usa o mai le langi ngā o ko whai atu. E le se kusi pa u mai le langi o umang kusi. E le se tusi fo inga lele mai ma se angeru ku mai i le ekanesia mwhape mai o le upu le a le akua. Le ai. O le tusi nga ku whaakasia e le ekalesia. I lano le musu musunga le angang pa ia. Ma le whaos fianga a le angang pa ia. Whao ngai nai tu stala tangata. Ia lako ka lengi ma whaoloanga mai lewa i tau. Inga ia tusia le upua le atua i upua tangata. Si koe kao wha inga leo le mele i le amatanga. Mangua o mangaku hoi. Anenga koe kao wha iatu. So o kuspa ia la. O le kusi ele e kalesia. Nga kufakasi ele e kalesia. Ma fonga whai a kufakasi ele e kalesia. Leanga i le o fono tanga ale e kalesia katoliko. Kala ngoi le kalesia katoliko. I anga fongkanga. Nga pasia i le kusi e alu i kokongu. Ma le kusi e le te taunga alu i kokongu. Le lae. O longa fua lea. Ne iei kako kusi pa ia. Nga o koe whakepa i lunga i le. O le upo te ruta roka none. E ko a whao ngā e le kangaka i lunga o Sixes of Siena. O skasi o sangata sue kuspa ia. O le urua i kaimi fo i lea ua whesiringi ai. Le paianga o kusi e fitu. Inga uaru ese matini lutelu. Mai ai le amakanga. Sa iai a kusi e fitu i le kanone. O le whenga inga tuai e kuspa ia katoriko. Kuspa ia e pelunga lus fulfaunga kusi. Kako o iestaimi. A o le kangonga le whenga inga kuai kuspa ia katoriko. Nga iai ai le amakanga kusi e whaingoina. O kusi e fitu. Whai mai ia lesi nganga o kusi whao popo. Whai mai le nganga whaakakoriko o te rute ro kanone. Whai mai le nganga whaapolo ki sango e ave kusi ia o apokelifa. Le aila. E o iei vai ngai upu ia. Merenga umana o e komai kasi i. Kako koe o le anga iwa ngaro. Ia tātou toi mata mai le. Kusi la ia e fiku e whaingoa e. O te ruka kanone, o le upu te ruta ro kanone, te ruta ro second kanone list. O le kanone o le meo le fua. Si fua pengsingi le fua i meo kange o pamu. Ia e alu kaka e fua kange o pamu e alu mali. Ua mea umia. Ia i la o nga measurement e kaunga fua i po le ale ke leo le. O le kiso mali sua ule kongo le pamu. Kongo le kange. Whapengala le mele ingo o le Canon. O le Canon o le, it's a measurement stick. Me fuai le. A le lai wha o ngā e fuai, le mamanu ma le paianga o kusi, o le tuspa ia. La via la, o kusi la ia wha ingoa e. Inga ua whisiringia la e lukelu, ma ave ese e lukelu kusia mai le whenga inga tuai. I le kuspa ia wha apoloti san. Tō pita, iutita, makapai o mua ma le lua, poto, siurako paruka, o se vaenga o tanielu, ma se vaenga o eseta. Whapela ke e ngai a ori kuspa ia lapoa, mumu. Ngai vaile ia ngai e kua e wha upunga o kusi wha o popo. Nga fui lai vai ese amata upu vaenga ia. I le wha liunga mai la vaile amatanga. Ia o le wha liunga fourea. Nga ua ia kongo ilo na wha tūlanga ngai kaunga kūlanga ai. I le vaenga wha katoriko. O le pela nga ufa ia tu sa ia le amakanga e mafua nga wha o ngai le tangata leo Sixes of Siena le upu lea te rute ro kanone e kau wha amatala i kusia e fitu le anga nga ave ese ruteru i le vaitau lea whai mai lola i o Sixes le ai o kusi wha au uina o le tuspa ia ai a whai le kadi ia e tangata e pelu ku lola ia i le upu o le lisi longa lua
o kusi whaauinga o le whenga inga tuai. Nana e mafua mai ele upule o le te ro kanone. Te ro canonico. Nana i le whapolo te sano, e refer la ko kusi e fitu. O kusi apokelipa, o le upu apokelifa. Ma ngai e le whaitau. Ai le whaauinga. E le kusi whaauinga o le tuspaia. Ka ngone e whaauinga le leia le upu apokelifa i ronga ngana malonga winga sao. E le fe kauila e wa pei wa haa i tui ai i le lisi whaauinga o le tuspaia wa uma o nga whaamauinga, whaamausariinga, ma whaapaiainga. O pe se iau koe whaatepala kako i le a makamai ai le vaitau o Yesu ke mi o le vaitau o Yesu e le i mausali fo i se kangongi o le whenga inga tuai wha e peru nga o mea o kusi ta ai paule mea le ua mauku o kusi o le tulafono le rea o le uke ngā ma le fatu o le lako savalinga wha le aso kusi o le tulafono le wha ingo o le Torah kusi perfecta le ko a fa popo ia o le ala ka wa ele i mau popo le la ko kangonge fa e pelu ko a fa mau ku ile por i vas furu e nga ko a fa mau ku ele kanone fa e pelu mai ai le amatanga ele i mau ku a ola tangata ile sunako e fai kau me kusika ai me o scrolls fo ie nga anu le wa kau mawhai e peia o kako, move le ko kele o kamaiki i New Zealand. A makalola i o nga kau mawhai e whaapalangi kele o kako kalaku, inga ia, malamala mai kamaiki lai o langi i New Zealand kau le leis wha Samoa. O le nganganga e pelu o le nganganga pe, e lese nganganga o inga, e lese nganganga kau kala inga ia so uma, e le peo kako wha Samoa e. Wha Samoa kuskusi, wha Samoa kau kala, malo, we were broken the mea ala wa hello ni man ya o nganga e pelu ele se nganga kau kala inga le ngai o nganga mo tangata o nga fa pitoa it's a dead language le a le nganga le tu sia ile fenga inga tuai le kele o scroll sol fenga inga tuai le la wa como fai lo tangata fa ali liu ile nganga elengi moa isala eluma e pelula wola i elengi fa aliliu le nganga alamaika mo isala eluma e pelu wa fefiloi le nganga alamaika le la e ola le vai ka o Yesu wa ia le fa aliliu nga fa ingo ino le seputuatini one liunga o le nganga e pelu kuspa ia e pelu anga i le nganga eleni nga koe fa ke pala ka ko ile inisio o epiko po kai kupusa mafongo kanga nga fa mausadi nga ile pulele kalesia iko kongo le tuspaia momua o meleto o le epiko po sa tisa ia ile selau fitu lima AD ava peka o ke o ile timeline o por kausanga fa pisin fa nga wa Yesu ni finga unga la finga wai por fapi si por o nga ole a kai mior kanga kale o kai sala ukuso nane ka ku ye o wa le fa nga o fa nga Yesu kol sfulu pap kiso Yesu kol o ki Yesu limas fukasi kusile uruai kusile fenga ingfo te salonia momua ongos fufiku kusile uruai evangalia mareko fa ngalo la ye luka mama kayo maleko kusima ye luka anga ile valus fulu ile ivas fulu kwa kusile evangalia yongi ile selau ka usanga ivas fulu anga ile selau ka usanga ai fika la ye ai selau fiku lima amaka nga lisi el tangata le o meleto lisi ya kusio le kuspaia fenga inga tuai male fenga inga fou sangato Irenaeus epik poli on falang
kasi valu lima ko e lisi mai ele e piko pole ale lisi o kusi o le whenga inga tuai ma le whenga inga fau. Kolu se lau valu lua. Kusi alo e pope kamaseko mua le tusi whaasala lau, whapea nga upu. Ua whaamuta ina nei kusi i ko kongu o le kanone o le whenga inga kuai ma le whenga inga fau. E le ko iai se kusi e sau ko kongu, e le ko iai se kusi e alu I fafo, inga ua umana. Wha mausari inga kusi e fast fulu ma le ono. Ma kusi e luas fulu ma le fitu o le whenga inga fau. Fiku fulu ma le fia ilai. Whaongo ma lua fiku o fia. Fiku kolu oka. La whais kusi ai le koi do le befs. Ngā rai nunga. Kau sanga kolu se lau iwa fulu ma le kolu. Wha maongia loi le urua I fongo I hipo. Fontanga I hipo. Le kanone o kuspa I katoliko. Fast furuongo, luas fur fiku, ficus fur kolu. Kolu se lau iwa fiku, fonkanga I kate. Koe wha mausari I ngai. Wha se lau ma le lima, whai mai ino senta mua. Wakapungi il kanone. Koe whai fo il folfolanga lea wakapungi il kanone. E kangona eva ai ai. Pe ngā uwhai atu o le kusia le ekalesia. O le ekalesia, nganga filifilia, manga pasia, tusi e kakau o ngā alu I kokongu o le kuspa ia. Pakaikai ngā whai o kengese. Pasia kengese? Ioi, pasia. Oi fingale iai sa ngomai le ioi. Ioi. Au se le ai. Mang malo le ioi. Kengese. Okei. E oa I le kusi o whaaringa. Ekalesia ngang filifilia. E kele isi kusi o le whenga inga fau. Ai kango su ele kuspa ia kele iskusel fenga inga fonga na te ena ele kalesia wala kusi e ficus fulman kolu ku fa kasilo I ko kongo le fartusi le fa ngol tuspa ia fa mai lola io le kalesia o le upule ale li ko sanga la fa se la uma le lima fa mai lo le ko ia se kusi alu kongu le ko ia se kusi alu fafo ngawa ia kusi umanga o kusi fa uina ma ua whaapa ia inga o le upu ale ali. Whaasa lau ma le lima. Saua I lor kako ka ngonge lea. Koe whaile si fongo ina isia I Florence. Fongo longa lua ina isia. I le fiku se lau valu sfulu ma le fiku. Koe aki lia inga wha mau. Senkuri longa sfulu lima. Sfulu whako ruvalu. Fongo I Florence. Koe wha mausaria. Whako afe silingia le. Ia kusi ia e fitu. Inga uaru ese matini lutelu mai le ekalesia. Ese lola ia e making lukelu kusi ia e fitu. Lela e mafua inkolu sfulma le iwa tusi o le whenga inkuai ale polotisano le upu protest. Poloke sango e sau mai le upu voi le whaavae o le protest. A protest lunga unga protesti le a. Protestanga I le ekalesia waru ese mai le ekalesia wa ma kingi lu keru pakere ese lo na lola ia failanga fa ku mai langa fa kau ke ela le la ia man fa kau ke ele le ave sengo kusi e fitu ma foi ka ku ese pe yo ngau fa ia tur kuspa ia e pelunga le luas furma le fa nga tusi e kasia Mamano menenga io le angelo le rin fatoni a Maria. E fa Maria tu moi che sia ia tu le lì. Io sono un Gesù fuori vano. O ole una le lì. Se o lo fa Maria tu moi che sia ia tu le lì. Io fine un momento Gesù fuori vano. Alo le atua o whaia me tangata. Lo fa Maria tu moi kore sio ia te le rimni o I whenema mni o Yesu le fuolo walo. Le tina pa ia o le atua ia I tālu sia I mātou. Tātou te talu. Le rio mātou lolo talenga le angelo ntuku mtintangata I lo walo.
le mātou te ole tu aina tu mai ero karasia ia o ngā ia te mātou rono maniuti ngā porusi. Mātou te o tu aina tu e tu maru no Yesu ke visolo mātou wari. Kua fonta māma le alo le ngā ia. Toi fo I lunga ile. Ngā le luas furu whākusi o le tuspaia e peru. E kasi ale kusi e whaingoa inga o minor prophets. Profeta laiti. E ku whakasi umai ala profeta laiti e kofia. Fulu male lua. E le au fia ila ele lisi leo le kuspaia e peru. Kako kusi e fitu I e pe yung kako kalangoa I le fia finei. Le whaingoa o te ru te ro kanone. E whangi vaenga e mawhai ai o na qualify le kusi. E alu I tutono le lisi le kuspaia e peru e pe yung whakulanga I tangata e peru. Mua mua. Ia o ngā kasi ma le pene te tuka. Kula fongo e se fulu, ngai a fi le pene te tuka. Ia reflect mai e le kusi ngā le nganga leo le tula fono. Lua, kaunga kusia I luma ako le vai tau o e sera le tusi upu, mangkua le vai aso aku I kua. Kaku o le vai kaua e sera le tusi upu, le al vai kau. Kalo fais fai feau. Ngā le awa awaua ai le aima se au ngā o ngi mea. Fase lau fase furu ma le lima. Vai tau ina ua toe fo I mai le tawhianga I Papelonia. Vai kau fo I leo le tusi o Neemia. Vai kau fo I leo le tala noa mai le fola mua mua angangafi. Usi o malaki. Fase lau fase furu ma le lima. Kai me o le pulenga ale ta seta le mua mua. Whakanga I loa le kupu o Persia tangata e koe fo I e fau. Le manu ma pāo I Yerusalema. Vai kau langa. Le fai mai e kaunga kusi I luma aku. Longa winga e kaunga kusi a ele I whakawhea le ngu o le atua I Papelonia. Lu kolu. Kusi nganga e pelu. Wha ia kusi Kongo Palestina. Kongo o Israel. Nga foi o lako karkungunga ele mwhainga e whaiangi mea le atua I ele ese. E o ai le pese salamu foi ngale le fai mai e iha. Le mwhaianga o pese I se pese o le atua ele ese. Nir salamu le ai. Ngofo I au vai o Papelonia by the rivers of Babylon we wept when we remember Zion. Let the wicked carry on. How can we sing the Lord's song in a strange land? Le mfainga pese e la ko karkonga la o le afo se kusi kaunga kusi e au fie kongo la ko kuspaia. E ka kaunga kusi ele o Israel, ele whapa iainga, ele o le ngu o le atua. Ngā lai mafua inga, ngā umai la ko qualification ngā, mo le kusi e kaua inga alu tono le lisi o le kuspaia e pelu. A ilo la kusi e fiku, mai mai leo la ko mau. O kusi e fiku, o Utita, ngā kusia ile nganga alamaika. O le poto ma le lua makapaio, kusia I le nganga elengi. O tō pita ma vahenga o e setam tani elu, kusia le nganga ala maika, a kusi fafoa ko Palestina. Paluka, kusia I fafoa ko Palestina. Si lako ma le makapaio mua mua, nga kusia I nga ua umar kaimio e seral tu siup, longa winga la, vai o arguments. Ngai mafua inga le au fia tu singa I kongo le kanone faa. E peru. Ya. Pea nga uwhai atu e. Inga ua ka ape tangata e peru I le. Kai mi le o le desperation. O le despera. Po le kawheanga. E kele kangaka wa au maui ele o elengi. Kele kangaka wa wangalo le fa e pelu lenga ele singa nganga kaukalangia o nganga pe kele lau kanga e pelu kaukala le nganga e pelu le nganga eleng kele wa kaukala le nganga ala maika pe o le nganga le fa nga inga yeso uma ele mala la ko ile kuspa ia e pelu ele lo e kanga ka fai kau sei vangawa
tangata o lo ua o nga whaapiko ai. Ngā nai mafu ai o komo whai ia toi ina. Se I whaali liu le kuspa ia I le nganganga e lengi ma le nganganga ala maika. Mafu ai le nganganga le kuspa ia lenga pengo whai atur. O le sepu tuatini. O le sepu tuatini o le wha e lengi o le fikus fulu. Kai ko ongo mai ia skola mai ku ainga sfulurua. Sua mai kanga ka poko ko ongo mai ku ainga sfulurua. O mai le ngofo fakasi. Ai faali liu le kuspa ia e pelu I le ngangana elengi. Ngala e maua mai e faali liu ngale fa ingoina o le sepu tuatini po o le ngangana fikus fulu. Alai. Waila ia eu ange fai mai eu ange le vai tau o Yesu. Ua fao ngae ka ngaka le sepu tuatini. Ko ia luai kua fa mbole a seu kiko. Leo maua le. Lua se lau lima sfulu pisi. Anga I le se lau lima sfulu pisi. O se vai tau fa penga. Sa fai ele ngā ruenga le a tangata ia. Skola ia ko fiku sfulu. Ngala ia. Longa winga ele I kai anga whangau mai Yesu, senkuri mua mua. A ele I whangau mai Mesia. Ua whao ngā ina e tangata e peru, le kuspa ia e lengi. Po le kuspa ia I whaaliunga e leni le whaingoa o se pitu atini. Ngā lai vai. E o lai le vai kau o Yesu, ua whao ngā fo ia Yesu. Ngai Yesu o ngai fai mai le mori maua le to tele o le auskola o le kele I o quotation le fa nga mai Yesu e quote mai e Yesu le kuspa ia le o le sepu tuatini pakai ka inga o le quotation vole le sai o ulunga le nganga o le ali wa wana fa u mai a te o forfola mai tusio Isaia fai mai o le quotation o le fa li unga po le translation le fa nga Yesu o le sepu tuatini le fa nga le Hebrew le mantua le kala ho le laku Yesu sunako ku mai e kuska ai kala lo Yesu sai o lunga le nganga o le li wa wa fa u mai a cha quotation sapenga fa nga mai e Yesu I le fa li unga le o se putuatindi no winga e o lange Yesu wo lange I le nganga le o se putuatindi ai sa o le nganga o kangaka wa mau I ayo elengi wa mix Mane alamaika, ale nganga alamaika, ale nganga kau kala le atangata e peru o iai ngaunga po. Qualifications nga sa ilunga, po mea sa ilunga o komeki e inga le la vevea tu si e fiku kongo le lisi o kuspa ia e peru. Inga ua alia ele mea leo le discovery le Boomerang, po le Dead Sea Scrolls discoveries. O le kausanga e awheiva se lau onos fuluma le fitu. Ma discover ele mele o Dead Sea Scroll. Nga mawang ai discovery ia. Meo kusita ai e o vaku mane. Male. Tikiro ia ilunga. Among them are over 200 scrolls of Old Testament writings. Iko kongula scrolls nga luas fulumale luas ovak male luas selau. Lai mawai ma kuskusinga po scroll le ngana e peru. O isi kusi o seputuatini pakai ka inga anu ni. Nga kausanga ya favor selau fast fulumale fitu I Boomerang o Boomerang e pese a aifa lau toafa. Ai fai mai le vai kau fo ile au makapayo. Vai kau le au makapayo. O le kaimi o le polonga ma le sahawanga o tangata Israelu. Nga o ila le sahawanga I le mele o le ayo mongike o Boomerang. O nga ua vavela ma whaanati nati nga sola ese mongike. Ai kau mawhai e sefele o Boomerang e au kafange e le mamau ese mai Jerusalema. So fai mai le tani tonunga o I le aile o mongike sa kele nga stoa I le kele o kusika ai ua le ofi ko kongo o le faletusi Jerusalema nga mai lola I e pe o I se second library fo I le ku iai
ngala fai mai ai wa vavenga fa ale nga ina le ai wa vavenga so sola ese mongike ngo folo mongike maku I ko kongo me o pat o me ulo o me me fo I o mea ku I kusika ai tonu ai kangu la loanga so sola lola ia le vala le discover inga sisi ai le kausanga ya fe iva se lau fast fulu mane fiku alu ai ka mai kanga le leo mamoe alu so elanga mamoe o langa oki ai la kula wa komo le oki kongo stasioana a makailo ingana nga discover kele o kusika ai ngana ke ai fa kaule I lungo le internet le discovery le o le kele yo anga e mau ai kele o kusita ai o isianga fa ale anga inga tu sta ai e foringa mai na discover isi leo mamoe ngofo ave isi kusika ai fa kau ai foringa mai wa le lo e la ko po le ale nga o ikusi ia sa fa nga nga le fa ia ko moenga le tofa so isi kusika ai wole anga wole maua ai o le kele o kusita ai sa maua la ile ko sanga le afe iva se lau fast fulu man fitu inga ua mawala tiskavo kusta aia nga makua suia ako ai ia I unga ma su enga le to tele o le au su kuspa ia sa faia I luma aku e winga I kusi e fitu le fa ingoinga o kusi te ruka rono ne ia po apo ke rifo ngang fa polo ki sango ai sea wa fa ale au nga inga e kusika ai le kele o claim sai ai fa mai o kusia ele ingi la ko fa e pelu le ai moangi ai kusi ia kusika ai le ngana e pelu o isi kusi o kusi e fitu ko e moangi isi kusika ai e dated right before Ezra's time ngo winga o kusika ai o isi kusi e moangi e makua e ova ku luma ku kusia I luma ku kaimi o esela e wa makua le au nga ia le maua le au polotisano nga mafua inga le afia kusia e fitu kong o le lisi fa akula nga inga la ku kuspaia ngai kuai ia ngala ki kilo ia Maua Dead Sea Scroll comprise a vast collection of Jewish documents written in Hebrew, Aramaic, and Greek. They include manuscripts of fragments of every book in the Hebrew Bible, except the book of Esther. All of them created nearly 1,000 years earlier than any previously known Old Testament manuscripts. Maukua yo o aso o kusika ai nana e kaua yo le finding le finding on Dead Sea Scrolls po the finding in Qumrans ya na vai ia ile pe yo ngau fai atu kaiminga lua salauri masfulu nga ile salauri masfulu is kusika ai mawangenga I Qumrans ngala ye kusosi rako ngai mo fa hipu e ola I le kele o isi va ngole o kusi e fitu mo fa e pelu ya kusio ko pika ngai lunga written in Aramaic written in Hebrew as well o pikale la ka ko el verso le o le kam kikel makwaina kusio palu ka foi na foi mau fa le fa e pelu ile cave 7 no winga sa fa ai longa foi nga ia anga inga ia fa ngofie nga su ia scroll sa mau ile anga maleanga o le cave 7 la ngai mau ai foi ia poleanga longa fiku vaenga o kusio o paluka ile nganga e pelu ia ma fa solo mai lava ile pe mai la le kalikonga o ingasa pe e lau ia ile kele o kuskusinga pa ia e pe afai wa kumule le vaenga o le malu Yerusalema nga vola kai mila fa la nga man malu Yerusalema le fikus fulu 80
O skasi le o vaenga kele saka mo fai kanga kai ai mai sele o ska ulang sile fai sefe kuskusinga pa ia malau ese mai ile manu malu Yerusalema avela mele sa fai ane ave aku kongo pot fa como kongo anga kang wai nga ia kusapele ko maua ala ila ko kongo nga la sefe le fa le anga o le position nga kanga kapolotsano fai mala ko position ikusi e fitu leanga ele o afia kongo le kuspa ia e pelu. The Jews themselves only have 39 books in their Old Testament. That is without the Deuterocanonical books. Mai ole o kusia ko afa o popo ia le fonkanga i 20. O le fonkanga le 20 o le Reformation time. O le Reformation ko fa fonga inga wanu ese lute le ai e le fa o popo ia i kaimilea. O le kaimilea nga makua ko fa mausali inga ilanga o le first time le ever ko question ai le pa ianga o kusia e fitu. Inga ua ave ese luke ai mai ai le amatanga sai ia ai ko fe mai fo la ko kongunga Jesus never quotes from the Deuterocanonical books e pe nga foi atu le ile kele quotations on fenga inquai la fa nga Yesu ma kele o la nga Yesu e pe si lunga o fe aula au mai kongo kusi e fik le fa kai kai ngol menga le o le fai ko o ma moe mas kasi nga fe au lai tono ku so sirak fai to o mamoe o fe au va penga e lole la au yo na fua o skasi o fe au lai kongo o le kusi foi le o sirak e fa nga Yesu fa mai Yesu e lole la au yo na fua le fua me ngi la au le ang fua le a o le fe au o le van ka kala isi la ko lo nga kali yo ai o pen sirak ya ngala ke sisilala ia ile fai mai ar kausanga iva se furu 80 o le fonkanga nga ngai fa ingoi ngole fontanga ifia e fonkanga ngai fa ile nga ko afa mausali ia ile le kanone o le kuspa ia e pelu. We must, however, note that the Jews did not define a canon of their scripture until 90 AD. La kufungkanga nga ko afa mausadiyen la kukuspaye pero ke kilo le ye fe mele le arguments le I afa nga fio mai Yesu le tadi ya tanga te yutai fa sa ka ro tanga te yutai Yesu il korko o ala ia nga makuasa wa inga tanga te e ka ngaka ia le ekalesia i le amakanga le ka kungu afio mai le mesia a ole la o le kausanga kolu e iva se furu longa winga o fia lima se furu fiku kausanga pole ongo se furu kausanga pa fa iva se furu lima se furu fiku kausanga kalunga nga maliu Yesu alef ko ango ngofo mfaila ko fongo e fa mausadi ai le le kanone o le feanga inga tuai fa e per ngala le fai mai ko kele a fai la kele ka dia Yesu e irrelevant for illa ko fonkanga le la ko kuspa ia e per no nga winga me umana la ke faia ile ka un faia te e ai le fio mai o le alo le tua o le utin tangata e ala ia ke riso ngala Saulo makingi lu keru le afelima selau fa se fulu male fiku ya ko ngofo lo makingi lu keru ko se imaile le fontanga le jamin fongole le sa usu e akua jamnia fongole ale au epelu le jamnia ile ivas fulu le ko afa mausadi ella ko kangongi ele se me vo ile pa uma ile langi o manga me fu in fai kaka e pelu lisio la ko kangongi fa e pelu e pe nga u fai atu ai ile kuspa ia o lo ka ko fa nga inga nei o ile sa o fua ia o le fa ko kua malenga ruenga e kalesia i lano ta inga le ngang pa ia dile
ai ai la ia kangaka e fai mai la fai mai kuspa ia sau kuspa ia kato dia ka ko mesa ele isko kuspa ia kusere kale si kato na la pese mai kama me vo ia so nga fai mai kato ko ke fai ale o ngal kusi nga esel manga yo si mele ka ke fia e ko fa amatala wili ili de mele le ngore ko ke le upong sa ya e ko fa ele ngi fa vai ko ke o pisingi singa mo ai o ke la ko fa le ia e fa ku pisingi si o so e kom e o so ato ke fai ma pasi ia la o makanga ia a o mga fai pa ka fai pas fungua le ana o fe ai solo ia fa penga ai avakua ia ma le tusia le ekalesia sa kaunkou a o ke mi ko ke fola e kuspa yang ko wi folem fa peangi fa tai kato ngol tusilia o le fu o le fa to o le kalesia katoliko pila nga u fa ia tu ile kele nga isi fe au fo nga ele fa mai ele fa nga ina Yesu ye tusi ye kusi e fi ngona so ile fa ka inga ngai lunga that slaying of innocent herota ngai va valo ye kusel poto es futasi e kalangone poto ile valo angale fasiotio o ngai mea ele ini la ma kayo e ongo ile la unga Yesu lungo le maunga ngai mai treasure for yourselves in heaven e kalango ia ile kusio sirako ngai fa mai sirako lay up your dresses e kalango il meu dresser fa sawa ia la ia le golden rule ngai mata yo e fitu ngai kalango ia topita ngai au mai golden rule what you hate do not do it to others if I made golden rule do to others what you want them to do to you fa iles kangaka le meke manga fa mai ngata ya oi if I mai ia kopika o le meke ika ia aungi e fa ia sis kangaka vai fa ngofi so lala e kikilo ia ile fa ngale ile fa nga Yesu e ngadi amata yo ngaka kalango mai Yesu vai ole mata yo iva ko luongo like sheep without a shepherd ole utita ko luos fu ngai fa mai sheep without a shepherd ai nga yang fa solo mai ale e kelele lisi ngai fa ta inga nga le fa ke paita to anga ile mafu anga lai ona ta mawal fa to le kalesia fa mai le kalesia o kusi e fiku o kusi fa wino tu spa ia ile fenga inga tuan o le kusi pa ia fo o le kusi pa ia le kalesia fonkanga e pe ngo fa te pai ka ko lunga nga fili alo ia ile kalesia tu si o kong ma kusi o fafo o le kalesia fo ila nga fa ia le fa upunga wa ka o filo kusi ko sa ko ma kusi ko o fafo mangu fa pengei ele la kiki kuspaia er fa pengei nga aisa o le anga o le ka kusang kusi mongo ye kong va pe o kusi fa winga fo nga ngo ye fo ma se kusi kanti wa kanti le e sel manga ye wanga o nga kuskusinga ngai fa mai anga fa pe fa maongi uma keri siang o ile o la inga o la ko fa ko kwang keri siang o leva nga li diu fa keri siang nang kar ko nga esel mangai le ka wai ka ko o e to ya utalu si va nga le nang ele mfinga ko mala mai kuskusinga ye fitu pe a fai ka ko ke le ilole le mafu anga lai unga fete na ye le polo kisanga male ekalesia kusi e fai ngoi ngai o kusi fitu ia o si maka upun nga ngi fiaf pe yo na utam fai fa mala mo fa ai lo ako nga wo va ai tu male nga fango ile ko kele o le au moe le la o le a faiska ko mano longa ile ngi fiafi tala soifua maua ma le langi e mama i le foi vai aso ka ku koe o mai ai ka ku koe mo moe i ngi a o fai pea le valeo si fai fe au chuafo tama ma le alo ma le ngang pa ia ma le viinga il tama ma le alo ma le ngang pa ia Itanga tau mana
Tau ku whamanatu o le masina nei o le masina o nganga o e maririu, me se nganga I purkato rio. Ne lea e, whai ina ngalon te ulau tu ngā mau le aso lua o novema. Ia le awa nole nei masina e ave isau teu. Pe tutu tau sela i le malu malu e whai ese tatalo. Ia pe mori fo ese misamo a nganga o tātou a inga uma ua maririu. Ia me se lava i nganga I purkato rio e mapu atu I lātou. I aawanga le lei o lo tātou tai. Ia whatasi le li I mautou. Whamailangi whaamnianga a le atua mamana. Ne tamā ma le alo. Ma le anganga pa ia. Ice cream factory at Vaitele for some yummy ice cream. There's lots of flavors to choose from. What's your favorite? I don't know, they're all so yummy. The ice cream comes in lots of sizes. Uncle Johnny's sundaes are good for me. And my favorite, ice balls. I like the rainbow colors. Hey, they got Cordials too. And what are for Daddy? And they're so nice, they bring it to your door. Hey, Mom, let's go to Uncle Johnny's ice cream factory. You know, they open every day. Uncle Johnny's Ice Cream, available now from the factory shop at Vaitele or at your favorite store.